नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आज ब्लॉग को मुझे पुणी थे आपण मान स्वागत करुच्ची गोटे न्यू ब्लॉग को कहीं सबुदिन सका गोटे गोटे ब्लॉग आरंभ करे जो दिन न करें से दिन सन्धार आरंभ कर दिए आज टाइम अच्छी भाविली आरंभ करदेवी कहीं छुआ सब जी स्कूल 8टा सब कम सरी सारा ठाकुर पूजा भी सरी सारा ठाकुर पूजा कर चा बसई देकी आसी आउ चा टे करके पीदेवा ब्रेड अच्छी ब्रेड रे चा मड़ेगी मुझे खाईदेवी पुओ तार सान ता बाबा सांगे पलि जलखिया खाया से तार से कौन जलखिया खाई आसवे आउ ये बड़ तार ये उठिकी बसी तार जीव ब्रश ब्रश करी कौन खाइब रुटी अच्छी देखा आलू सीझे आसी जो भर्ता करदेवी देखिए कौन केमती करवा आउे कौन करवा आ गोटे कौन करदे छुआ खाई नहीं स्कूल पलैबे तापर मु मोर रोसई आरंभ करी देखा दिन सारा मो साथ कंटिन्यू करंतु मो वीडियो को जानीपर मु दिन सारा कौन करुच्ची आदि मो वीडियो आपण मानक पसंद आसी थाए ताहले लाइक करेंगे कमेंट निश्चिंत करेंगे आउ शेयर भी करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ताहले ब्लॉग टी करने माने गोटे इच्छा हे एबे तो मु नुआ नुआ आसी मत ये किसी जना ना जदि किसी मोर भूल थाए ताहले क्षमा करदेवे चलतु चा कर पीदेवा तापर देखा चा बन के आनी सारे ये रखी रुटी अच्छी जे खाइब आ दुटा सीझे देके आसी चा अच्छी भरी देके अच्छे ब्रेड अच्छी देखा चाटा जो बसई आसती जो सॉरी आलू सीझे आसती गैसटा ऑन कर भाभी कर खाई देगी स्टार्ट करी काम आलू कांकड़ भाजीदेवी कि खाइबू हाँ करदेवी जा मोर टे चाह ब्रेड थोड़ी खाई दिए आलू भजा करदेवी है तू तो दांत घसीनु कि ना खाली कथा कहूँ आग निजर नित्यकर्म सार अलग कथा कह खाईदिए मोर खाली हो गला बैग खाली आलू आसूँ से हसना आलू तो हसना किए सब मोर धोब आलू मटी आसूँ ना से आलू खाली हो गला आलू 2-4टा ये सीझे देती आतीक अच्छी भाजीदेवी देखिए आसतु जाइंट ठकिकी सान पुओ पाठ पढ़ेक पलि स्कूल जीव पुणी देखिए आसू काटी दिए आलू 2टा बड़ कहला मोर आलू भजा काटी कौन कर आलू सीझा था कौन करदे आज छतु बेसर हम आमर देखु धन छतु धरिकी आई ना कि ठकिकी आज जाइए घर पाठ ना साठ ना कि ना कबाट आज तुम कौन खाइल हाँ कहबे से तू केते टाइम है मत टे कह मैथ काली कम भी कलुनी छुट्टी थी हदैचु आ कि होमवर्क नहीं सब कम्प्लीटेड ये धरिकी आसिली गुरे बस रुह एना कौन कर आमर आलू खत्म हो गला थिला जहाँ 2-4टा सीझे देली 4-5टा भाजी बोलिका थोड़ी से कौच भजा खाइबी सीझे एमती करके हईराणी पखाल 2टा खाई जी भजारे पखाल 2टा खाई जी ना खाई आई कि खाइबनी फुल अच्छे जदि मुठाटा ही खाईदेव कि ना रुटी गोटे अच्छी खाईदेव जो खाईदेव मुझे भजाटा काटी बसई दी मेडिसिन आइल तार या ठंडा मेडिसिन आइल ना आइलनी शुभुच ना चुई ठंडा मेडिसिन आइल हाँ ठंडा मेडिसिन केमती कौन खाइबू खाइबू केमती कौन अरे केमती कौन खाइबू हाँ ये जो गोरा हम
दुईटा आंच ना एटा काली घूरे देछि तू गोटे मेडिसिन है ना जरी रे धरिक आसतुलु को पकेट एबे खजुचु पकेट एटी परा मेडिसिन पकेट रे कौन कहू पॉलिथिन कहूनु एथिरे नहीं तोर ता मेडिसिन तोर बा दीटा पकेट एतरे देखुनु तो सार्ट को साइज करूनु केंति खाइबू एना खाई गोटे गोटे खाई दे केंति कोन मेडिसिन खाइची एना खाइबो खाई सारी की एना गोटे खाई दे पानी थुआ है ठंडा प्रबल गोटे खाई दे पानी पानी बोतल अने जा मेडिसिन खाई दम जा आलू टका भाजी दिए से तार खाइब रुटी खाई दे मेडिसिन खाई दे ठंडा कमी स्कूल जीव खा एत समय के धरिकी रखे मेडिसिन गुरा हाथ खोल खाइब संगे सैले चल स्कूल चला चला स्कूल चला स्कूल चला स्कूल चला ए तार स्कूल जीव रेडी हो से पुओ तार पलैलानी तू गले भारी मु मोर बासन बासन माजी देह भल अच्छी कि जो मेडिसिन सब खाई सारूनी जोता झाड़ी पोछि देछि तोर एकाथरे हाथ होइतली तो तार धोई पोछि पिंधे देली से गला तोर झाड़ी थोई देछि कौन रे हाँ बसिलु एंदे हालिया है ना आम कहीं नाई मो वर्षा हम जदि भात बसईदबा पर डाली बसईदबा डाली को जोगाड़ी रखी आगे पानी आनवा फिल्टर पानी नहीं भात बसुची कहीं टैप पानी भात होनी पची जाऊँगी भात बसईदेवी ये हरड़ डाली करी लुण हलदी टमाटो सब जोगाड़ी रखी आटे क्षीर बसई देछि कड़ीटा केवल थोड़ी तरी भजा करी सका भजा रखी खंड थी आलू सीझे देखो आलू एत सीझे घटा गली कि छुआ कहले आम भजा खाई से आलू सीझा भी रही जाइए छुआ कौन कर कल जो परदिन राति पूरी छाणुली तेलटा बड़ी जाइए ये अच्छे रांधिदेवा आ कि बोतल पुराचे रांधि रांधि सजीव कर गोटे कड़े रखी छतु आइसी छतु रांधिया मसलाटा बाटिक रखी पियाज रसुण जीरा सोरिष शुखिला लंका आमती सब बाटिक रखी छतु भातटा बसई देवी छतु आनी छतुटा को बाछी तापर आसिक छतुटा बसैबी डालीटा भी बसैबी भात डाली आउ क्षीर माने डालीटा को सब पकईकि जोगाड़ देवी आसी लुण हलदी हरड़ डाली आउ छतुटा बाछी से बेसर भी तो बाटिक थोड़ी देवी आसी बसिकी मुझे छतुटा बाछी कहीं ठिया है बाछीगलानी गरम भी प्रबल तापर गैस पाखे ठिया गोड़ भी काट छतुटा टे टाइम लगे बाछा से मुझे पलि आसी फैन लाइट पकईकि रूम रे बसिकी बाछीदेवी तापर जा
ଛତୁଟା ବସେଇବି ଆଉ ଛତୁ ବେସର କରିବି। ଭାତ ଡାଲି ଛତୁ ବେସର, ଆଳୁ ସିଝା ବି ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଖାଇବ ଯାହା, ଭଜା ବି ସକାଳେ କରିଥିଲି, ଭଜା ବି 2 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଛତୁଟା ବେସର ଦେଇକି ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ଖାଇବ, ଯିଏ ଯାହା ବଳିବ ରାତିକି ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ପେନ୍ଥା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଛତୁ। ମାନେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଛତୁ ତୋଳିଲେ ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗେନି, ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା। ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ପ୍ରବଳ ଛତୁ ବୁଲି ବୁଲି ତୋଳେ, ପ୍ରବଳ। ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗାଁ ଜାଗା, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା, ଗାଁରେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ହୁଏ, ମାନେ ତଇଲାରେ ସବୁ ଫସଲ ହୁଏ। ମୋ ମାଆ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଜେଜେମା ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମର ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସବୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଗାଁରେ ଝିଅ ବେଳେ ଛତୁ ହୁଏ ସବୁ। ମାନେ ଦେଖିବ ବିଲରେ ଲଗା ହେଇଥିବ, କ'ଣ କହିଲେ, ବିଲରେ ଲଗା ହେଇଥିବ ଫସଲ, ହୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଘାସ ଫାସ ବାଛିକିରି ହୁଡ଼ାରେ ମାନେ ଗଦେଇ ଦେଇଥିବେ ହୁଡ଼ା ମାନଙ୍କରେ। ମାନେ ଆମେ ଯିବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲରେ ଯାହା କାମ ଧନ୍ଦା କରୁ ନ କରୁ ବୁଲି ବାଲିକି ଖଟି ମସ୍ତି କରିବା ଗୋଟେ ଆମର କାମ। ଆଉ ଭଲ ମଜା ବି ଗୋଟେ ଲାଗେ ବିଲବାଡ଼ିରେ ବୁଲିବାକୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋ ବୋଉ ତ ଗାଳି ବି ଦେଇ ଆସିଲେ, କହିବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବ ନା, କହିବ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଘରେ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସରେ ହାତ ମାରେନି ଟୋଟାଲି, ମୋତେ କିଛି ବି ରୋଷେଇ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ବୁଲିବି, ମୋ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବି ଠକିକି। ମୋ ବୋଉ କହିବ ତୁ ତ ବିଲ ବାଡ଼ି କାମ କରିବୁ ଆଉ, ପୁଅ ପିଲା ହବୁ ଆଉ, ତୁ କ'ଣ ବି ରୋଷେଇବାସ ଶିଖିବୁ। ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି, ବିଲ ବାଡ଼ି କାମ ଗୁଡ଼ାଇ ଶିଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାମରେ ମୋର ଏବେ ଆସିଲାନି। ଏଇଟା କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ନ ଶିଖିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ କାମରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଶିଖିଗଲିଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବାଟା। ରୋଷେଇ ମୋତେ ଟୋଟାଲି କିଛି ଆସିନଥିଲା, ଏ ମୋତେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରୋଷେଇ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ହାତରେ ଯାଦୁ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖ, ଆରାମସେ କର, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସୁନି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବୁ କ'ଣ, ଏମିତି। ଏଇନା ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଯଦି ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ଯାହା ଦରକାର କିଣିକି ଆଣ, ରାନ୍ଧ। ତ ସେଇଆ କରେ। ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆମ ବାବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇଟା ଯେଉଁଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିଦିଏ। ହଁ, ଛତୁ କଥାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି। ଛତୁ ହୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଆମେ ଯାଇଥିବୁ ବିଲକୁ, ମୋ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବୁ ଗୋଟେ ଛତୁ ଫୁଟିଛି ହୁଡ଼ାରେ କେଉଁଠି କି ବିଲରେ, ଏଇ ଏରିଆରେ ହେଇଥିବ ଛତୁ ଖୋଜିବୁ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ହୁଡ଼ା ଏମିତି ଟେକିଦେଲି ଗୋଟେ, ଏତେ ଛତୁ ସେ ହୁଡ଼ା ସାରା ତୋଳି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଛତୁ ଖାଇକା ନାଡ଼ ଛତୁ ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଦିନିଆ ଏତେ ଛତୁ ଫୁଟେ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ତ ବହେ ବହେ ଛତୁ ହୁଏ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ, ତୋଳିବାକୁ ବି ଆହୁରି ମଜା ଲାଗେ। ଛତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଖାଏନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବାକୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ ଯଦି ଟିକେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଏନି ଖାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ହଉ, ଏବେ ଯାଉଛି ଛତୁଟାକୁ ବାଛିଦେବି। ଛତୁ ବାଛିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ କଥାଟା ମୋର ବସିଲାକୁ ମୁଁ ଏକା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଯଦି ମୋ କଥା ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଭାବୁଛି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲାବେଳେ ତ କିଛି ମାନେ କାମ ପ୍ରବଳ, କାମ ଛାଡ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ କରୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି, ରୋଷେଇବାସ ଚଲେଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇକି କ୍ଷୀରଟା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଡାଲି ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଛତୁଟା ବାଛିକି ଯିବି। ବେସର ତ ବାଟିକି ଥୋଇଛି, ଗଲେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବି। ଆଉ ଯାହା କରିକି ଦେଖିଦେଇକି ଆସି ଭାତଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଲା। ମକା ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଅଛି। ସେ ଛତୁର ବି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏବେ କିଣା ଛତୁରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ମେଲ୍ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛତୁ ମାନେ ଛତୁ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବ, ମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ, ଯାହା ଘରେ ବି ରନ୍ଧା ହେଉଥିବ, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଘରେ ଆଜି ଛତୁ ବେସର ହେଇଛି।
ତାଙ୍କ ଗଲେ ତ ପ୍ରାୟ ଛତୁ ବେସର ହିଁ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ ବେସରଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଏଇ ଛତୁଟା ଭଲ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜି। ମୁଁ ସେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଛତୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଁରେ ଛତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲି ତୋଳୁ। ହଉ ଯା ଦେଖିକି ଆସେ, ଭାତଟା ନହେଲେ ଉତ୍ତରିକି ପଶିଯିବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ। ଦେଖିକି ଆସେ, ଛତୁଟା ବାଛିକି ରାନ୍ଧିଦେବା। ତାପରେ ଭୋକ ବି ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ପଖାଳ ଅଛି, ଖାଇବା।